एस का मतलब होता है इक्का, ताश का। ताश के खेल में एक कार्ड है जो सबसे उच्च माना जाता है। कुशल, कोई कार्य करने में निपुण या प्रवीण। शानदार, अत्यधिक अच्छा या उत्कृष्ट। एक, संख्या एक या पहला। सर्वश्रेष्ठ, सभी में सबसे अच्छा या उच्चतम स्तर का। एग्जाम्पल, ही इज़ एन एस प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। वो फुटबॉल टीम में एक शानदार खिलाड़ी है। ही सर्व्ड एन एस इन द टेनिस मैच। उसने टेनिस मैच में एक शानदार सर्विस की। এস এর বাংলা অর্থ হলো টেক্কা, তাসের টেক্কা বা পাশার পোয়া। সেরা ব্যক্তি, কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ ব্যক্তি। সামান্যতম পরিমাণ, খুবই সামান্য পরিমাণ। উদাহরণ, হি ইজ অ্যান এস ইন হিজ ফিল্ড। তিনি তার ক্ষেত্রে একজন সেরা ব্যক্তি। হি গট অ্যান এস ইন দ্য গেম অফ কার্ড। তিনি তাসের খেলায় টেক্কা পেলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।